亲爱的姐妹们平安，感谢上帝我们可以在网上见面。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bisa berjumpa di online ini. 在这个失去信用的时代，让我们做一个忠诚的人。Di dalam dunia masyarakat yang sudah boleh dikatakan kehilangan kesetiaan dan kepercayaan, marilah kita menghidupkan iman kita, tunjukkan kepercayaan kita, jadilah orang yang dapat dipercaya. 我们来唱一首诗歌，我要忠诚。Kita angkat satu puji-pujian, aku mau setia, karena aku dipercaya. Jangan mengecewakan orang atau institusi yang sudah mempercayai kita. 我要真诚，莫负人家信任神。我要接近，因为有人关心。我要刚强，人前痛苦才能当。我要壮大，奋斗才能得胜。我要壮大，奋斗才能得胜。Ku mau cinta pada mereka yang duka. Ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak celah. Ku mau pandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih akan Allah dan manusia. Ku mau berserah raga jiwa harta, selalu syukur Yesus mati bagiku. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi. 我们一同来看一段的经文，在哥林多前书9章9节到11节. Kita akan baca kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 9 ayat 9 sampai 11. Saya baca terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin. 哥林多前书第9章9节到11节这样说：就如摩西的律法记着说，牛在场上踹骨的时候，不可笼住它的嘴。难道上帝所挂念的是牛吗？不全是为我们说的吗？分明是为我们说的，因为耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存得粮的指望去打。我们若把属灵的种子撒在你们中间，就是从你们受个奉养肉体肉身之物，这还算大事吗？1 Korintus 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal itu ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi,
jika kita telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Mari kita masuk ke dalam doa. 我们同心祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你把你的话语赐给我们，求圣灵帮助我们能够明白你在圣经上所给我们的教导。Terima kasih Bapa kami di surga, Engkau sudah memberikan firman-Mu, pengajaran-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami mengerti maksud kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天我们要讲论理道德的第3课，就是讲到工价。Hari ini kita memasuki pelajaran yang ketiga dari etika moral. Pelajaran yang ketiga yaitu tentang upah, honor, gaji. 人的财富一般来说，大体上有2个来源，一个就是自己工作赚来的，另外一个是祖上传下来的。那么自己工作赚来的大概也有2个大类，就是跟别人、跟老板工作得到钱，另外一个呢是做自己的事业，自己当老板，也是老板也是员工。那么今天所讲的工价就是跟别人工作、跟老板工作吃薪水的人。那么圣经怎么样教导做老板、做主人的呢？ Saudara sekalian, harta manusia pada umumnya ada 2 sumber ya, manusia bisa dapat harta. Satu, dia bekerja. Ya, dia bekerja sendiri, dapat duit ya. Jadi dikumpul-kumpulin jadi harta dia. Nah, satu lagi itu bisa saja pemberian penurunan daripada papa mama, mungkin papa mami dari engkong neneknya seperti itu. Ya. Nah, kalau yang dapat dari kita kerja sendiri itu juga ada 2 bagian. Yang pertama yaitu dia kerja sama orang. Ya, dia kerja sama orang, dia dapat gaji, ya. Gaji kan berbeda-beda ya, lihat pekerjaannya apa. Dia jadi buruh, apa dia jadi manajer, apa dia jadi GM, CEO dan sebagainya. Pokoknya dia kerja sama orang. Dia dapat harta begitu ya, dapat uang. Nah, satu lagi yaitu dia kerja sendiri. Dia kerja sendiri, dia nggak kerja sama orang. Ya, kerja sendiri jadi bos, ya sendiri juga jadi karyawan begitu ya. Nah, hari ini bicara tentang upah, namanya upah, honor, gaji, ya. Berarti orang yang kita suka bilang orang yang makan gaji begitu, ya, yang kerja sama orang lain. Nah, di dalam hal ini bagaimana Alkitab mengajarkan bos, ya, atau bos gitu ya, majikan begitu, juragan. Bagaimana jadi bos memperlakukan karyawannya gitu ya, buruhnya. 在利未记19章第13节的下半节说，雇工的工作雇工人的你雇人工作的不可以在你那里过夜，留到早晨呀。雇工工作的薪水你不可以扣留他过夜一直到早晨。那么这一个呢是讲到古时候很多，现今天也还有，是讲到日工，一天的工钱就是你做完了工就下午就拿工钱了是讲到日工工作完毕了以后，主人叫工人来要发薪水，但是圣经说你不可以告诉你的员工说你的薪水明天后天不可以呀。那么做工的人呢，既然是这个日工嘛，靠天天的收入养活自己以及妻子儿女，可能上面还有父母下面还有儿女，全家就靠他一个人工作。所以这做主人的呢，做老板的就要按当时的工钱呀，雇工人多雇工人这个工作的人雇工多数是贫穷的人
主人虽然是扣留或者是拖延他的这个日薪，一般来说呢，穷人嘛，他不敢跟主人对抗不敢强求，恐怕惹主人的老板的生气，就不高兴，就不用他了他就失业了。那么圣经就常常提到这一件事，上帝保护做工的人不要主人很刻薄的虐待他的工人雇工。Kitab Imamat pasal 19 ayat 13b mengatakan bahwa janganlah engkau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Jadi ayat ini bicara pekerja harian. Jadi tiap hari kerja, sorenya dia dapat gaji begitu ya, dapat upah. Jadi kalau sudah sampai sore sudah harus kasih upah, ya ini bosnya nih, majikannya, juraganya nggak boleh bilang besok atau lusa begitu. Saya lagi sibuk, saya lagi repot apa, nggak boleh seperti itu. Ya, karena ini orangnya bekerja ya, dia tiap hari bekerja, dia ngarepin sore ya dapat upahnya. Jadi dia bisa pakai itu uangnya, karena dia harus menghidupkan dirinya, istri, anak, mungkin di atasnya masih ada papa mama, di bawahnya ada anak-anaknya. Jadi seluruh keluarga itu ngarepin dia itu upah hariannya. Ya, jadi si bos ini, si majikannya ini harus kasih, nggak boleh menahan gajinya begitu. Ya, sekalipun dia tahan, mungkin itu bukan karyawannya, itu pekerjanya, orang bekerjanya, dia nggak berani mungkin lawan begitu ya, karena dia takut nanti bosnya marah, nggak mau pakai dia, dia nggak ada kerjaan. Nggak boleh karena demikian lalu si majikannya itu sebenang-benang semaunya karena dia takut, jadi udah biarinin aja begitu. Nggak boleh. Tuhan itu nggak suka. Ya, jadi Allah itu melindungi hak seorang pekerja supaya dia jangan diperlakukan tidak baik oleh majikannya. Malachi书3章第5节，上帝说他要审判亏负工人工价的主人。工人穷没有势力，他不能够反抗，也不敢反抗。那么上帝说，我替他伸冤，我替他审判亏负他的主人。先知耶利米在他的书信里面也说，白白使用人的手工作，不给工价的人有祸了，有祸了。这个我小的时候我就看见那个时候还有很多，特别是低层阶级的人他们工作实在是每天工作日工所得到的就是日薪了下午工作。那么工作呢，他拿到钱回来呢，马上就给太太买米，或者是他工作回来以后顺便他买米买所需要的青菜，可能白天就已经买了，那么晚上就买米，每天要吃的每天买。我亲眼小时候我就亲眼看到，我家附近有这个从前叫做阿龙店的，现在是toko sembako就每天买的吃的饭的每天买他下午买，晚上煮，那还有煮一半，那明天呢白天也是煮，什么都是买一天的。买酱油也是一个小小的一个小桌子，酱油了油这些它是买一点点的。那如果你这个主人扣留或者是拖延他的日薪，那么哪一天他们都要愁苦。虽然他们有一点点的储蓄可能明天要用，孩子要读书要还学费了等等
他就是已经很担心了。所以上帝说，他一天的工作的工价，你千万不可以扣留。不要说我现在很忙不舒服，你忙人家的肚子饿。Saudara, kitab Maliaki pasal 3 ayat 5 ya. Tuhan berkata dia akan menghakimi ya. Menghakimi itu juragan majikan yang merugikan pekerjanya. Ya. Tuhan bilang dia akan mendekati dan menghakimi orang-orang yang menindas orang upahannya. Nabi Yeremia juga berkata, celakalah dia yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma. Suruh orang kerja nggak kasih gaji, atau walaupun dikasih, imbalannya itu udah berapa hari kemudian. Nah, bagi orang itu Tuhan bilang, celaka kamu. Kamu celaka, saya akan menghadapi kamu. Ya. Saudara, saya masih kecil, saya itu lihat sendiri ya, waktu saya masih kecil tuh, saudara, itu banyak orang, khususnya ini ya, pekerja yang pekerja kasar gitu ya. Dia itu pekerja harian. Jadi pagi kerja, sore itu dapat gaji, bayaran, upahnya. Jadi dia dapat gaji, dia pulang kerja sekalian, mungkin dia mampir di warung ya, kalau sekarang toko sembako gitu ya. Dia beli beras, beli ini, bawa pulang. Atau kadang-kadang dia bawa pulang, istrinya langsung ke warung yang berdekatan, beli beras, seleter atau 2 liter. Seleter masak buat sore, ya seleter lagi besok tengah hari makan buat anak-anak nih, seperti itu. Atau paginya masak buat suami bawa kerja, seperti itu. Nah, beli minyak, beli apa juga sedikit, itu seganting itu tuh. Ya, secangkir kecil begitu loh. Minyak atau kecap manis begitu. Sekali masak habis. Seperti itu, saudara. Ya. Nah, kalau upah hariannya itu, ya, majikan bilang, kalau lagi sempat besoknya sekalian begini gitu, saudara. Kamu sekalian, dia nggak sekalian itu. Ya. Jadi anak istri harus menghidupi dirinya, anaknya, istrinya, ya, dan atasnya mungkin ada bapak emak, bawahnya ada anak-anaknya, seperti itu, dia akan cemas, saudara. Mungkin dia sedikit simpenan kali, tapi mungkin dia mau pakai anak, mau sekolah, mau bayar uang sekolah, kali mau beli buku ini dan itu dan sebagainya, saudara. Jadi dia ngarapin itu habis kerja dapat upah hari tersebut, saudara. Ya, itu yang dia tunggu-tunggu. Hatinya ada di honor itu harian. 申命记第24章14、15节说，困苦穷乏的雇工，无论是你弟兄，或者是你城里寄居的，你不可以欺负他，要当日给他工价，不可以等到日落，因为他穷苦，他把心都放在他的工钱工价上，恐怕他因为你这样拖他的薪水，他就祷告了，他就求上帝了。上帝说你就有罪了。他一在上帝的面前呼求，上帝就觉得说你是有罪。Saudara, di dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 14 ayat 15 berkata, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negeri kamu, yang tinggal di tempat kamu, negeri kamu, orang asing ya. Nah, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upah. Kan pekerja harian. Jadi pada hari itu juga engkau harus bayar upah sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkan uang, imbalan itu, upah itu. Karena ia orang miskin. Ya. Jangan karena si majikannya bosnya bilang besok sekalian begitu, sekarang lagi sibuk. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu dikatakan
Ya, jangan sampai dia berseru kepada Tuhan nih. Jadi dia nggak berani kan lawan majikannya, ya kan? Ntar dia nggak dipakai lagi. Ya dia nangislah di hadapan Tuhan. Ya, dia berseru ke hadapan Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. 以色列人呐在以色列呢，每一天傍晚下午6点就已经算是新的一天，呀，算是新天。比方说我们这个今天礼拜三，下午聚会3点哈，等下礼拜三下午5:59还是礼拜三。到了礼拜三下午6点，在以色列已经算是礼拜4，你知道吗？他们是这样算的。所以呢，这就是说，这里为什么说你发工钱给你的工人不要到日落，因为到日落的时候已经算是第2天了，你已经拖了他的账，你已经拖了他的薪水。那么他不敢向你反抗你，他就祷告上帝了，他就呼求上帝了。上帝说：“我要向那个雇主追讨。”第15节说，工人因为穷就把心放在他的每一天的日薪工钱上面。对主人对雇主也许那是小数目，你觉得明天你顺便呢，对你是小，但是对他就每天就是靠着这个东西，所以要为他想，不要单单为自己着想那么对工人来说，那个他的日薪是一个很大的数目，他全家的独子就在靠那个日薪，他拿了工钱回家，就全家人可以吃饭了。Saudara, firman Tuhan berkata ya, itu upah seorang pekerja. Majikannya itu harus bayar sebelum matahari terbenam. Saudara, kita perlu ketahui ya, di Israel nih, bagaimana cara hitung waktu mereka. Nah ini misalnya kita kan hari Rabu nih jam 3 nih ya, kita persekutuan wanita. Nah sampai hari Rabu, hari ini hari Rabu, jam 5:59 itu masih rekan hari Rabu. Tapi kalau hari Rabu kita di sini udah jam 6 sore, di Israel itu udah direken hari Kamis, tau nggak? Ini cara mereka hitung waktu begitu. Maka dikatakan bayar upah harian pekerja jangan sampai matahari terbenam. Ya, itu udah dihitung besok. Udah dihitung hari Kamis itu. Ya. Nah, di dalam ayat 15 dikatakan pekerja harian itu ya, dia mengharapkan apa? Dia mengharapkan upahnya, upah hari itu. Jadi majikan nggak bilang, oh saya lagi repot, lagi sibukin itu, nanti besok aja sekalian udah gini-gini, baru uang segitu. Iya, kamu baru uang segitu. Bagi dia segitu-segitunya. Dia bawa uang itu pulang, langsung dia bisa beli beras atau dikasih istrinya beli beras ke warung ini itu udah makan. Ya. Nah itu. Maka dikatakan jangan sampai matahari terbenam. Kalau matahari udah terbenam, udah besokannya masih belum, gajinya masih mau diulur-ulur, dia nangis, dia doa di hadapan Tuhan, Tuhan akan bikin urusan dah sama ini majikannya. Ya. 所以呢，这两届的圣经，就是《申命记》24章14、15节这2节的圣经，就告诉我们什么呢？告诉我们发工钱不但不要迟，不要拖延，而且尽量要早一点，不要拖到叫人为难。上帝要我们处处为
别人着想，特别是为那些经济薄弱的人，你要为他多想，你要给他方便，反正薪水你都应该发给他的，你早一点发，你也不会吃亏啊。但是对他来说，很大的安慰，他就很安心了。有一些人呢，就有很不好的习惯，心事不好，就喜欢拖，就不喜欢看见，不甘愿看见别人高兴欢喜。你能够叫他高兴欢喜，你没有吃亏，可是他能够得到很大的安慰。我小时候读书我就看见有一些同学很喜欢拖学费，有的是他们的家长，有的是同学自己要学校3催4催，非常坏的不好的习惯，这心思不好。英语话说，你不能够看见人高兴是吗？这种人呢，上帝要向他算账。那么现在呢，日工的是很少，我相信还有，但是一般来说是周薪啊。比方说建筑工人啊，他是周薪，每个礼拜的周薪也好，月薪也好，他的原则是一样的。他虽然是每一周拜六发工钱，你就拜六，你不要拖。他是月薪，到月底的时候领薪水，就月底，你不要拖，不要拖到下个月，纵然是月初。因为他这些做工的人呢，他有很多他的孩子要读书了，要补习了等等，有很多费用。你不要人说隔几天没有关系，你不知道他明天他需要用什么东西，是吗？Saudara, kitab Ulangan tadi ayat 24, pasal 24 ayat 14 ayat 15 mengajarkan kepada kita bukan saja yang menjadi bos, yang menjadi majikan, jadi juragan, bukan saja jangan menahan itu upah pekerja harian, bahkan dikatakan itu sebaiknya juga bisa lebih dini sedikit, ya, lebih dini sedikit. Jangan sampai pas-pasan begitu, ya kan? Jangan tunggu jam 6 kurang 1 menit. Kamu jam 5, jam 4 kasih dia juga, toh mesti dibayar. Ya. Bagi bos nggak rugi kok, tapi bagi pekerja dia tenang, enak, udah dapat duit, dia senang, ya kan? Saudara, saya tahu ya ada orang ya, itu kebiasaan, kalau nggak ditagih dia nggak mau bayar gitu loh. Mesti ditagih-tagih. Kenapa mesti ditagih? Itu kan tugas dan tanggung jawab kita, saudara. Saya waktu masih kecil ya, saudara ya, lihat tuh ada teman-teman sekolah, entah itu dari bapak emaknya, entah juga dari dia sendiri itu uang sekolah mesti tagih terus begitu. Kenapa mesti begitu? Kamu sekolah, kamu wajib dong bayar uang sekolah, ya kan? Nah, guru kan mau makan, nah karyawan di sekolah juga, orang di kantor juga mau makan. Kenapa? Maka kan ada ngomongan begini ya, nggak suka lihat orang senang, nggak boleh lihat orang senang. Itu tugas tanggung jawab kita, saudara. Ya, nah, saudara, memang sekarang ya kalau pekerja harian, upah harian jarang, tapi saya yakin masih ada, ya, yakin masih ada. Tapi pada umumnya mungkin kalau tukang pekerja bangunan tuh mingguan, gajinya mingguan. Ya, ada yang juga bulanan, prinsipnya sama, entah harian, mingguan, bulanan sama. Jangan diulur-ulur. Ya, dia udah mingguan, Sabtu gajian. Jangan bilang nanti Senin aja begitu. Ya kacak berapa hari sih? Kacak berapa hari. Senin pagi-pagi dia udah, anaknya mungkin udah mesti bayar uang sekolah, mesti ini, mesti itu. Mungkin dia mau bayar listrik, ini banyak kebutuhan, saudara. Dia ngarapin itu duit. Ya, nah, kalau bulanan ya bulanan, tanggal 30, tanggal berapa, 31 itu. Sebaiknya jangan sampai tanggal hari terakhir. Kenapa sih? Ya kan? Tagihan 1-2 hari nggak rugi kok. Ya paling telat ya udah on time itu, tepat pada waktunya. Jangan sampai lewat, saudara. Ya bagi bos nggak masalah, duitnya banyak. Tapi bagi pekerja itu gimana dia ngarepin itu?
Mungkin juga ada yang main arisan kali, dia mesti mau bayar arisan. Kita nggak tahu saudara keperluan orang. Ya, dia ngarapin itu duit saudara. 申命记25章第4节说，牛在场上踹鼓的时候，你不可以笼住它的嘴。Kitab Ulangan 25 ayat 4 berkata, janganlah engkau memberangus, ya, memberangus mulut lembu yang sedang menggirik. 这个踹鼓呢，是古代中东的人呢，把麦粒从麦穗中分离的一种方法，他就踹鼓，农夫呢，把收割下来的麦穗排列在禾场上，让牛呢拖着很沉重的这个打踹鼓的这个车子，把它碾过去。那然后呢，碾了以后呢，就是说这个麦穗被那个重的车子压的时候呢，那就这个鼓啊就脱下来。这个麦鼓这个皮呢就脱，里面就是有这个麦子。那么呢，这个人呢就用很大的叉子啊，就是用铁啦或者木的叉子，把这个已经压开的麦穗向空中扬起来。这个糠皮啊被风吹散，剩下来的就是麦粒，那一般来说呢，这个牛啊，当它踹鼓的时候，拖着这个很重的这个这个车子哈，碾着这个麦穗的时候，这个牛一边走，它会测这个麦穗。上帝说，当牛在为你工作拖这个很重的这个车的时候，你不可以笼住，你不可以把它的嘴巴笼住。它工作，牛出很大的力量，是吗？它肚子饿，它一边拖着那个碾这个车碾哈。你要让牛工作辛苦，它可以一边拖一边测它的麦穗，所以你不可以笼住它的嘴巴。你不人道。Saudara, Kitab Ulangan 25 ayat 4 ya berkata bahwa waktu lembu sapi kamu sedang menggirik itu bulir-bulir gandum, ya, pakai yang itu alat yang berat ya. Jadi itu bulir-bulir kamu udah habis panen ya, bulir-bulir itu dijejerin ya di tempat penggirikan. Lalu ada pakai alat berat itu ya. Alat berat itu ditarik oleh tenaga lembu. Jadi alat berat itu jadi menggencet ya bulir itu. Ya, jadi pada rontok kan ya, pada rontok. Nah, jadi kan masih ada sekam-sekamnya, ada masih kayak jerami-jerami seperti itu ya saudara ya. Jadi mereka tuh pakai kayak garpu ya, entah dari besi entah dari ini ya. Bulirnya tuh dilempar ke atas, jadi sekam-sekamnya pada terbang. Jadi yang tertinggal di bawah itu butir-butir gandum. Dari bulir-bulirnya udah rontok gitu ya. Nah, yang sisanya di bawah itu butir-butir gandum. Nah, biasanya waktu tatkala lembu menggirik bulir-bulir itu dengan dia menarik alat yang berat itu untuk menggiling bulir. Tuhan bilang waktu lembu kamu bekerja itu ya, menarik itu benda yang berat ya, kamu tidak boleh memberangus mulutnya. Kayak anjing ada yang galak kan ya, diberengus gitu ya supaya dia nggak bisa gigit orang gitu ya.
Nah, lembu mulutnya nggak boleh berangus. Kenapa? Karena dia bekerja nih ya, dia kan lapar nih saudara. Jadi dia boleh sambil menarik itu benda berat ya, menggiling bulir-bulir. Dia sambil makan juga bulir-bulirnya itu. Tuhan bilang kamu nggak boleh memberangus mulutnya. Jadi sambil bekerja itu lembu dia boleh makan. Saudara, Tuhan kita sampai begitu ya, saudara ya. Bukan saja peri kemanusiaan, ya, peri kehewanan. Tuhan juga sayang binatang. 所以神不单教导以色列人不可以欺压人，神也教导以色列人，他的选民要爱惜动物，要有怜悯的心肠，怜悯劳苦为你劳苦工作的动物，牛啊、马啦那些啦。那么当牛在为人做工采购的时候呢，难道它不可以一边工作一边吃吗？麦穗就在它那里。所以神教导我们也要有怜悯动物的心肠。Saudara, Tuhan bukan saja mengajarkan umatnya orang Israel ya jangan menindas sesama manusia, tetapi Tuhan juga mengajar umat Israel ya harus menyayangi hewan binatang yang bekerja bagi manusia. Nah, di sini bicara tentang lembu, sapi. Dia waktu lagi menggiring ya, dia menarik benda yang berat itu untuk menggencet ya, menggencet bulir-bulir supaya lepas itu butir-butir gandumnya lepas. Masih ada yang itu ya, bulirnya ya. Kelapar itu berat ya, biar lembu diizinkan untuk makan. Mulutnya nggak boleh diberangus. Jadi saudara, Tuhan bukan saja peri kemanusiaan, Tuhan juga peri kehewanan. Hewan pun Tuhan sayang. Dan Tuhan juga ajarin majikannya, jangan hanya mau pakai tenaga dia. Dia lapar, dia harus dikasih makan. 那以上所说的经文都是从旧约，那么新约怎么样教导呢？ Saudara, yang barusan kita katakan itu, ya kita teliti, kita pelajari itu ayat-ayat dari kitab Perjanjian Lama. Nah, bagaimana ajaran kitab Perjanjian Baru? 雅各书第5章第4节说，工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳朵。万军之主的耳朵，这是什么呢？这是上帝责备当时不义、不公义的有钱的人，不义的富足人，他们剥削。他们亏欠剥削为他做工的农人，没有按时候发薪水。上帝说他们的钱他们的钱怎么样呢？他们的钱有声音呼叫，钱都会叫起来，喊冤喊冤。当然这是一种拟人化的写法，在文学上钱不会说话嘛，钱哪里会说话呢？但是在文学上有一种写那个有一种表达的方法，就是拟人化。拟人化就是说什么呢？钱本来不会说话嘛，但是在这里呢，钱被描述钱被描述好像会说话，会喊冤，这是一种修辞学里面所用的描写的一种方法。他说当这个钱喊冤的时候呢，上帝说万军之主，上帝万军之主他说他们喊冤的声音就进入到万军之主的耳朵。为什么说万军之主呢？在旧约对神的称呼之一，对神有很多的称呼，对神的称呼之一
就是万军之主，万军之耶和华，万军之主。旧约里面常常形容上帝好像一个勇敢的战士，百战百胜的战士。那么耶和华上帝好像战士一样，要为他的百姓，要为他受欺压的子民征战。他不让外邦人来欺负他的选民。同样在这里雅各说，这一位好像战士的上帝也要面对欺负工人，欺负为他做工，为他劳苦，为他收割的农人。你扣留他的薪水，你迟迟不发他的薪水，他没办法了，他不敢反抗你。但是万军之耶和华，万军之主，就是掌管宇宙万物有权柄的主，百战百胜的战士，他也要为贫穷的人征战，为他们征战，为他们主持公道。Saudara, di dalam kitab Yakobus berkata, Yakobus 5 ayat 4, sesungguhnya telah terdengar teriakan, ya, teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladang kamu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panen bagi kamu. Nah, di sini ayat ini, saudara, ayat memberitahu kepada kita bahwa Allah menegur orang-orang kaya yang mengeksploitasi, ya, yang memeras, yang mengeksploitasi upah buruhnya. Ya, ini buruh, ini petani ya, kerja dia, kamu panen ya, dia tuai-tuai itu ya, menuaikan ya panenan itu ya. Tapi gajinya itu kamu eksploitasikan. Kamu merugikan dia. Sehingga itu upah, dia katakan bagaimana? Upah itu menangis. Ya, upah itu berseru. Ya, upah yang kamu tahan itu dari buruh itu, ya, dia berseru. Seruannya itu sampai ke kuping Tuhan. Saudara, duit mana bisa berseru? Orang bisa berseru ya. Nah, ini saudara, ini di dalam sastra ya, saudara, satu pengungkapan ya, satu cara pengungkapan yang disebut mempersonifikasi. Apa itu mempersonifikasi? Mempribadikan. Ya, duit kan nggak bisa ngomong. Tapi di dalam sastra, kadang-kala kita lihat ya, burung bisa ngomong, ya kan? Pohon bisa ngomong, seperti itu. Ya, itu namanya apa? Itu namanya mempersonifikasi. Ya, mempersonifikasi. Jadi duit itu dia menjerit. Dia menjerit. Nah, jeritannya itu masuk ke kuping Tuhan. Nah, di sini Tuhan itu disebut apa, saudara? Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Ya. The Lord of Sabaoth. The Lord of Sabaoth ini apa, saudara? Tuhan, kalau di dalam terjemahan lama ya, di dalam bahasa Indonesia terjemahan lama dikatakan Tuhan seruas sekalian alam. Ya, Tuhan seperti seorang prajurit. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama sering melukiskan Tuhan itu seperti seorang prajurit yang setiap kali perang pasti menang. Ya. Setiap kali perang pasti menang. Lord of Hosts, ya. The Lord Almighty, ya. Tuhan
yang yang menguasai, ya, Allah yang menguasai tentara langit. Allah yang menguasai matahari, bintang, dan bulan. Penguasa yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Ya, jadi di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada banyak sebutan-sebutan untuk Tuhan. Salah satu adalah Lord of Sabaoth, ya, the Lord Almighty, Allah yang maha kuasa. Dan dia berperang seperti seorang prajurit yang setiap kali perang, setiap kali menang. Allah yang demikian adalah Allah yang berjuang, Allah yang berperang untuk umatnya. Supaya bangsa-bangsa lain tidak bisa bully, tidak bisa menjahati, tidak bisa menekan umat Tuhan. Ya, yang tidak bisa menekan umat Tuhan. Nah, sekarang itu duit, kata Yakobus, duit itu dia menjerit, dia menangis. Masuk ke kuping the Lord of Sabaoth, masuk ke kuping telinga Allah yang maha kuasa, pencipta langit, penguasa tentara langit. Tentara langit itu planet-planet, ya, matahari, bintang, bulan. Kalau dulu di dalam kitab PL, ya, Allah berperang untuk umatnya menghadapi bangsa-bangsa. Nah, sekarang, ya, jeritan duit ini, ya, minta apa, ya? Minta keadilan dari Tuhan. Ya, orang miskin nggak berani dong, ya kan? Si buruh, kaum buruh ini nggak berani protes, ya. Jadi duitnya yang nangis. Masuk ke kuping Tuhan, masuk ke kuping Allah yang maha kuasa. Nah, Allah yang prajurit ini, ya, yang seperti prajurit tiap kali perang, tiap kali menang, dia mau menghadapi siapa? Mau menghadapi si majikan. Si majikan yang ngulur-ngulur, yang eksploitasi, ya, yang memeras upah pekerjanya. Jadi kamu nggak bisa kan? Kamu nggak punya backingan, kamu bukan siapa-siapa kan? Nggak bisa melawan majikan kamu yang begitu banyak duitnya kan? Tuhan bilang, saya yang apa? Saya yang menjalankan keadilan untuk orang yang lemah itu, yang kamu eksploitasi itu. Nah, ini ajaran tadi PL, ya, ini PB. Seperti itu. 刚才我们念了哥林多前书9章9节到11节，使徒保罗应用以上的，使徒保罗用旧约的圣经，刚才我们已经念了很多圣经，呀，就是说什么，他为什么要讲旧约的圣经呢？就是要给为人辛苦工作的牛的权利说话。我再念一下呀，我再念一下哥林多前书第9章第9节，保罗说他引用旧约，就如摩西的律法，旧约摩西的律法记载说什么呢？牛在场上踹过的时候，你不可以笼住它的嘴。刚才我们已经解释了，是不是？它可以踹过的时候一边踹过一边吃，你不可以笼住它的嘴。然后保罗就说：难道上帝所挂念是牛吗？当然挂念牛，但是第10节不全是为我们说的吗？神固然诚然挂念牛，但是他不是更挂念人吗？分明是为我们人说的，因为耕种的当存着指望去耕种，什么？指望什么？指望收割了。什么？打场的也当存得粮的，你打场，什么踹鼓打场？那希望那个工人也希望能够得到酬劳啊。那么怎么样应用在属灵的事上呢？保罗是传道人，他说我们如果把属灵的种子撒在你中间，它不是会开花结果吗？有收割了，是吗？我们撒在你们中间，就是从你们收割丰养肉身之物，这还算大事吗？
这当然不算大事。什么意思呢？就是保罗引用这个旧约的圣经，引用在教会。教会他就教导哥林多的教会应当顾念为神做工，在教会劳苦服事的传道人，也应当他们的劳苦也应当受到尊重，让他们也能够享受。他们传福音，他们劳苦为神的过劳苦，他们也有权利来享用他们劳苦工作的果效。上帝既然连牛，上帝都给他们权利享受他们劳苦工作的果效，何况是人呢？何况是为天国而劳苦的传道人，他们得到他们劳苦的果效，岂不也是应当的吗？是吗？所以保罗对哥林多的教会说，其实我在你们中间这么劳苦工作，我也有权利享受我的权利。但是保罗在哥林多教会没有使用这个权利，他放弃这个权利。纵然他放弃，不过他要哥林多信徒知道，工人的工价是应该的。Saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 11, Paulus mengutip kitab Perjanjian Lama untuk diimplikasikan di dalam keadaan sekarang, kitab Perjanjian Baru. Saya bacakan lagi ayat 9, kata Rasul Paulus, sebab di dalam hukum Musa, Perjanjian Lama ya, di dalam hukum Musa tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang menggirik. Tadi kita udah bahas ya. Nah, Paulus kutip itu. Ya. Terus Paulus bilang, lembukah? Apakah lembu yang Allah perhatikan? Atau kita kah yang Allah maksudkan? Tuhan itu memperhatikan lembu atau memperhatikan kita? Memang pasti lembu Tuhan perhatikan, tetapi dikatakan ayat 10, ya untuk kita lah hal itu ditulis. Yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan nanti nunggu itu hasil panennya. Ya, saya kerja capek-capek juga nanti ada hasil gitu. Dan penggirik harus menggirik di dalam pengharapannya. Dia menggirik juga dia dapat nanti gandumnya juga mengharapkan itu, saudara. Ya, ayat 11. Jadi, jikalau kami telah menaburkan benih rohani, tabur benih Injil bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Artinya saya menabur benih Injil, saya menginjil di sini sehingga benih itu tumbuh. Ya, ada orang percaya kepada Tuhan, menjadi jemaat Tuhan, ya. Dan Paulus menikmati ya hasil jeripaya dari persembahan daripada jemaat. Apakah itu keterlaluan? Tentu tidak keterlaluan, karena dia juga berjeripaya untuk kerajaan sorga. Nah, saudara, jadi Rasul Paulus memakai ya ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama bagaimana Tuhan mengajar manusia harus memperhatikan lembu yang bekerja keras. Begitu juga gereja Korintus, jemaat Korintus juga harus memperhatikan hamba Tuhan yang menabur benih rohani, yang menabur benih Injil. Orang-orang yang sedemikian, hamba-hamba Tuhan yang sedemikian, jeripayanya juga harus dihargai, harus dihormati, supaya mereka juga, jeripaya mereka juga bisa berhasil, dan mereka juga berhak untuk menikmati, ya, berhak untuk menikmati jeripaya mereka. Mereka berlelah-lelah untuk kerajaan sorga, berlelah-lelah untuk
melayani jemaat Tuhan. Ya. Jadi kalau mereka juga menikmati hasil jeripaya mereka, ya, katakan hasil hasil pekerjaan mereka di dalam ayat 11, ya. Jikalau mereka menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau mereka menuai hasil duniawi? Hasil duniawi artinya hasil di dalam dunia ini, ya, dapat imbalan materi lah seperti itu, ya. Materi itu juga bisa berupa uang. Apakah itu berlebih-lebihan? Tentu tidak. Kalau lembu saja Tuhan sayang, ya, Tuhan sayang, Tuhan perhatikan, nggak kasih majikannya memberengus mulutnya, biar dia makan kenyang, dia kerja kok. Kalau lembu aja masih diperhatikan oleh Tuhan, apalagi manusia, hamba-hamba Tuhan. Saudara, jadi di sini Rasul Paulus mau jemaat Korintus mengetahui bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Itu di dalam 1 Timotius 5 ayat 18. Ya. 工人的工价是应当的，保罗要哥林多的教会的信徒知道这个，在提摩太前书5章18节所说的，在世界上，在社会上是如此，在教会也是如此，就是一个劳苦工作的人应当得到适当的酬劳，这是天经地义的，是义不容辞的，是不容置疑的。Saudara, kalau di dunia, di masyarakat saja demikian, orang bekerja dapat upah duniawi kan, saudara. Begitu juga pelayan-pelayan Tuhan, ya, pelayan-pelayan rohani Tuhan juga demikian, orang yang bekerja, ya, bagi kerajaan sorga, dia juga patut, ya, dia juga pantas mendapat upah yang pantas juga. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sudah memang selayaknya demikian, ya, just take it for granted, ya, jadi tidak perlu diragukan lagi akan hal ini. 最后呢，我想我要讲一点点，刚才是讲到主人不可以欺压工人，可是我也要讲一点点工人做工的人的态度，这样才是平衡。雇主真的不可以亏欠工人，但是呢，工人你拿到了薪水，你也应该为你的主人要努力做工，诚实做工，不要偷懒。你也要把主人、雇主、老板的利益放在重要的地位。你也要爱惜你工作的公司，你工作的工厂，你工作的企业，你要兢兢业业。当你领薪水的时候，你就心安理得。Saudara, di sini saya mau mengimbangi, ya. Kalau tadi di depan banyak kita bicarakan tentang upah, ya. Itu adalah bos, juragan lah, majikan apa saja, ya. Tidak boleh memeras, tidak boleh mengeksploitasi, tidak boleh menahan upah, gaji, honor karyawannya, ya. Tetapi saya juga mau bicara sedikit untuk pekerja, untuk karyawan. Saudara, memang majikan, juragan enggak boleh merugikan pekerja, buruh, karyawan. Itu benar. Tetapi sebagai seorang buruh, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang upahan, kita juga harus rajin bekerja, jujur. Jangan malas-malas. Bos lihat, bos nggak lihat, tetap kita bekerja. Kita juga harus mementingkan, ya, mementingkan keuntungan, profit pabrik, perusahaan kita, bos kita. Ya, kalau bos kita bangkrut, kita juga kena PHK juga, ya kan? Bos kita makmur, kita juga ikut makmur. Jadi kita juga harus melihat bahwa usaha bos kita juga mesti sayangin. Kita juga mesti mementingkan, ya, usaha bos, ya.
pekerjaan. Kita juga harus bekerja bagi bos dengan gentar, ya. Juga harus menghargai profesi kita. Gentar, menghargai, juga membanggakan. Kita bekerja untuk bos kita juga bangga sama bos kita. Ya, kita juga mesti sayang bos kita. Bekerja sungguh-sungguh. Sehingga waktu kita menerima upah, kita mendapat imbalan, kita mendapat gaji honor, ya, nurani kita juga rasanya enak. Nurani kita enggak rasa bersalah, enggak ada perasaan guilty feeling. Ya, setelah kita bekerja, kita banting tulang, kita dapat gaji, kita juga nyaman, saudara. Saya pikir dua pihak ya, mesti balance di dalam pengajaran ini. Mari saudara, kita berdoa. 亲爱的天父，我们谢谢你的恩典，你教导做主人的，你也教导员工做工的人，不论是主人也好，工人也好，都要用爱心互相对待。这样的伦理道德一定会使彼此之间，主人、工人都能够获得快乐，互相祝福。求神给我们力量，使雇主或者是员工都能够照做你的教导实践出来，彰显神的荣耀。Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau mengajarkan kepada majikan, kepada bos, kepada juragan. Engkau juga mengajarkan seorang orang yang menjadi buruh, karyawan, pekerja. Entah bos, entah itu pekerja, harus memperlakukan sesama dengan cinta kasih Tuhan. Etika yang demikian, moral yang demikian akan mendatangkan kebahagiaan, sukacita bagi dua pihak, bagi dua belah pihak. Kiranya pihak majikan dan juga pihak pekerja bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Mohon Tuhan memberikan kami kekuatan supaya kami yang menjadi bos, yang menjadi juragan, kami yang menjadi karyawan, kami yang jadi pekerja, dua belah pihak bisa menjalankan ajaran Tuhan, bisa merealisasikan kehendak Tuhan di dalam hidup kami sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 感谢上帝，今天的信息教导我们，不论你是做主人的，或者是你是做员工，让我们用真诚的心，让我们能够用爱心互相对待。主人要爱惜员工，员工也要爱惜他的主人。如此的伦理道德一定会使我们获得更快乐。我们互相祝福，我们求神给我们力量，雇主员工照着神的教导，用爱把爱实践出来。Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita yang menjadi majikan, yang menjadi juragan, atau yang menjadi buruh, yang menjadi karyawan, kiranya kita bisa memakai cinta kasih Tuhan untuk saling memperlakukan satu dengan yang lain. Hubungan etika yang seperti ini pasti akan membuat dua pihak menjadi senang dan sukacita. Kita saling memberkati. Minta kekuatan dari Tuhan yang menjadi majikan, yang menjadi karyawan, kita sama-sama menjalankan ajaran Tuhan. Kita nyanyi puji-pujian, nyatakan kasih. 来唱一首诗歌，活出爱。